नमस्कार, मैं रवि शुक्ला, नॉर्थ ईस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन परिषद की बड़ी बैठक, श्रमिकों से इस संगठन में जुड़ने का आग्रह। करीमगंज में एक साहसिक युवक साइकिल से रवाना हुआ अमरनाथ यात्रा पर। प्रधानमंत्री आवास योजना में धोखाधड़ी का मामला, घटना बरखोला विधानसभा की। भूमि दान देने वाले से वादा खिलाफी का आरोप, 12 साल बीतने के बाद भी नहीं मिली नौकरी। अब खबरें विस्तार से। आज यानी शुक्रवार 25 अगस्त को भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन परिषद की पहल पर सिलचर गांधी भवन में एक संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी की कछार जिला समिति के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता मजदूर व्यापार परिषद की कछार जिला समिति के मुख्य सलाहकार उदय शंकर गोस्वामी, भारतीय जनता मजदूर व्यापार संघ परिषद के राज्य सचिव नीरेन पाल, जो इस परिषद की कछार जिला समिति के महासचिव हैं, सुभाषिष चक्रवर्ती और अध्यक्ष सुनील पाल समेत कई लोगों ने संबोधित किया इस बैठक को। बैठक में विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन परिषद और आने वाले दिनों में भारत की सबसे बड़ी और ताकतवर ट्रेड यूनियनों में से एक बनेगी। विभिन्न वक्ताओं ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों से इस श्रमिक संगठन से जुड़ने का आग्रह किया। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता सुरजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट। मुहूर्तेर साक्षी रेखे আমরা দাঁড়িয়ে আছি। হ্যাঁ, আমি এই ঐতিহাসিক এই জন্যই বলছি, ছোটবেলা থেকেই ভারতীয় জনতা পার্টি আদর্শে বিশ্বাস রেখে কাজ করছি। আর আমাদের শ্রদ্ধা গোবিন্দ পুরকাশের কথা আজ খুব মনে পড়ছে। তিনি প্রায় সময় বলতেন যে আমার হাত ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির জন্ম, এই কাছাড় জেলায় এই নর্থ ইস্টে আমার হাতে ধরেই জন্ম। তো এই মঞ্চ থেকে আমি তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং আমরা যারা আজকে এই সভায় দাঁড়িয়ে আছি, আমরা বলতে পারবো যে ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শ নিয়ে আগামী দিনে কাজ করছে। প্রথম এই মাটিতে এসে দাঁড়িয়ে আছি। আর আগামী দিনে এই সংগঠনের বুক ধরেই প্রতিটা ঘরে ঘরে শ্রমিকের যে দাবি দেওয়া আছে, শ্রমিকের যে অধিকার আছে, সেটা আমরা স্বপ্ন পূরণ করব। অর্থাৎ আজকের এই শ্রমিক ভাইকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল। সুতরাং ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিলের জন্য একটা জুড়ে হাত তালি হয়ে যাবে। একটা শ্রমিক সংগঠন, আপনারা সবাই জানেন যে শ্রমিক সংগঠন রাজনৈতিক দলের না হলেও আমরা যারা এই সংগঠন করছি, আমরা বিশ্বাস করি ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শকে। আমরা বিশ্বাস করি দেশ আমাদের জন্য প্রথম। এই কথা বিশ্বাস রেখে আমরা আগামী দিনে কাজ করব। चंद्रयान 3 के सफल मिशन के बाद बराक घाटी में उत्साह का माहौल है। इसका कारण यह है कि बराक घाटी के 3 लड़के चंद्रयान 3 मिशन में इसरो के वैज्ञानिक के टीम में काम कर रहे हैं। वहीं बराक घाटी का एक और बहादुर लड़का, करीमगंज जिले का रहने वाला दिव्येंदु मालाकार, साइकिल चलाकर केदारनाथ यात्रा पूरी करने जा रहा है। आज यानी शुक्रवार को करीमगंज से केदारनाथ के लिए निकल पड़े उनका परिवार, ग्रामीणों सहित बराक घाटी के लोग उनके जल्द ही सुरक्षित और सफल यात्रा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए देखते हैं यात्रा शुरू करने से पहले करीमगंज नीलाम बाजार इलाके के बहादुर युवा दिव्येंदु मालाकार क्या कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। नमस्कार, আমার নাম দিব্যেন্দু মালাকার, ঠিকানা ঈশ্বরশ্রী, পোস্ট অফিস নীলামবাজার, ডিস্ট্রিক্ট করিমগঞ্জ, স্টেট আসাম। আজকে 25 আগস্ট 2023 ইংরাজি আমি আমার নিজ বাড়ি থেকে কেদারনাথ যাত্রা করছি আমার এই সাইকেল দিয়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সাইকেলটা। बरखोला विधानसभा के सोनापुर जीपी के समूह संख्या 9 के हायरबंद ब्लॉक के मिंटू राय के नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया गया था। मिंटू की पत्नी रीना राय का घर तब बना जब 3 किस्तों में 1,30,000 रुपए दिए गए, लेकिन जब उन्होंने GRS बुलबुल अहमद लश्कर और GPC लक्ष्मीकांत से पूछा कि जॉब कार्ड की आखिरी किस्त यानी 19,694 रुपए उनके खाते में नहीं दी गई। पूछने पर बताया कि पैसा मिंटू राय के खाते में दिया गया है। मिंटू राय जौरीतला सेंट्रल बैंक गए तो पता चला कि लश्कर गांव के GRS बुलबुल अहमद ने अरुण राय के खाता में 7 किस्तों के माध्यम से
19,694 रुपए का भुगतान किया है। नॉर्थ ईस्ट संवाददाता सुरजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट। ইয়ারবন প্রথম খণ্ড মিন্টু রায় আমার সোনাপুর জিপি আমার যে জব কার্ডের টাকা আমি তো পাইলাম না। ব্যাংকে উমকে গিয়া আমি তো ডকুমেন্ট আনিয়া এখন দেখা যায় আমার বই ঢুকছে না। এগু ঢুকে গেছে অনিল রায় আমরা গ্রামের। ঢুকার পরে আমি গেলাম বুলবুলর কিনারে। বুলবুলে তো কইলাম ও জিআরএস বুলবুল জিআরএসর কিনারও গেলাম। কইলে আমারে দিবা, আমি তোমার জব কার্ড আনিয়া দেও 2টা জেরক্স করিয়া। আর জব কার্ডর আমি ঢুকাইয়া দিলেন। আজ তো 4 মাস 5 মাস গেল গিয়া জব কার্ডও দেই না, ফোনও করেন না, কিছু করেন না, খবর সবর নাই। ফোন করলেও উঠাই না। चिविता बिचिया मॉडल अस्पताल कोयाट निर्माण के लिए भूमिदाता रंजीत नाथ ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सवाल उठाया कि मंत्री के आश्वासन के बाद अपने बेटे के लिए रोजगार की आशा में जमीन देने के 12 साल बाद भी वे अब तक नौकरी से वंचित क्यों हैं। उन्होंने कहा कि उनका बेटा और भतीजा अस्पताल में नौकरी मिलेगी की उम्मीद लगाए बैठा है। वे 2 भाई हैं जिन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। उन्होंने कोरियट के निर्माण के लिए संबंधित विभाग को 14 कट्ठा जमीन मुफ्त में देने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन लगभग 12 साल बीत गए, कोई नौकरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली है। असहाय बूढ़े व्यक्ति ने राज्य सरकार से तत्काल कार्रवाई करते हुए अपने बेटे और भतीजे को नौकरी देने की अपील की है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। আমার নাম রঞ্জিত নাথ, চিবিটা বিচিয়া বাড়ি। আচ্ছা আমার ছেলে বিপ্লব নাথ। আচ্ছা মডেল হসপিটালের জায়গা আমার ডাক্তার কোয়ার্টারের জায়গা পাইছি না, সিস্টার কোয়ার্টারের জায়গা পাইছি না। আপনি যদি দয়া করে দেন তে আপনার ছেলেরে আমরা একটা চাকরি দিব এই বলি কে কইছে এটা? এই গৌতম রায় বা পিজু হাজারেকে তারারেও কাগজপত্র আমি দিছি। আচ্ছা আজ দিন পর্যন্ত আমি কোনো কতটুকু জমি দিচ্ছেন আপনি? 7 কাঠা আমি দিছি, 7 কাঠা আমার খাত্য বাইয়ে দিছে 7 কাঠা। আচ্ছা এই 14 কাঠা জমি এই 14 কাঠা কোনো অর্থ টাকা আপনারা দিচ্ছেন না সরকারে? আজ্ঞা না, টাকা পয়সা আমার দিছে না। আপনার কাছে চাকরি আমারে কইছে চাকরি, আমি বাড়ির ফসল নষ্ট করে দিছি চাকরি লুবে। আচ্ছা কয় বছর হইব আনুমানিক? 12 বছর হয়ে যায়। আচ্ছা তারপরে কি সরকারে আপনারা জানাইছেন যে আমরা যে এরকম নিছুন জমি? জানাইছি কি? বারবার জানাইছি, কাগজপত্র জেরক্স করিয়া। আর এটা কোনো জাতের প্রায় দিন পর্যন্ত পাইছি না। আচ্ছা মধ্যে করে 25,000 এখানে আইয়া গেছিল, তখন আপনার কাগজপত্র দেখাইছেন? আমি দিছি কাগজপত্র। তাই কি তা করছেন? আশ্বাস দিয়েছেন যে ওইব তোমার ছেলে, এখনো হইছে না। তো এখন আপনারা কেটা চাই? আমি চাই আর যে আমার ছেলের একটা কাজ হসপিটালের দিবার লাগে। लायंस क्लब ऑफ सिलचर लाइनेस और लायंस क्लब ऑफ सिलचर वैली ने लायंस आई हॉस्पिटल सिलचर के सहयोग से अहमदिया EMI मदरसा बिहारा पार्ट 6 में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच और नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया। LEH में नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा कुल 182 रोगियों की जांच की गई और 23 रोगियों में मोतियाबिंद का निदान किया गया। उन्हें मुफ्त ऑपरेशन के लिए LEH लाया गया। आयोजकों की ओर से 46 मरीजों को मुफ्त चश्मा भी दिया गया। यूथ्स अगेंस्ट सोशल एविल्स काटीगोरा असेंबली कमेटी ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता से शिविर के आयोजन में सहायता की और इसके स्वयंसेवकों ने हमेशा की तरह अपने कर्तव्यों का पालन किया। क्लब वैली के अध्यक्ष संजीव राय और लाइनेस की अध्यक्ष अंजना देव ने यासी स्कूल अधिकारियों और बीडीपी टीम को उनके महान सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता अमन ऋषि की रिपोर्ट। যেটা মুখ্য স্তম্ভ আমাদের লায়ন্স হাই স্কুলে, সবার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি সবার কাছ থেকে সহযোগিতা কামনা করি যাতে আজকে এই শিবিরটা সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারি। যেভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষ এগিয়ে এসেছে, এটা একটা নজির সৃষ্টি করেছে। এভাবে সুন্দর সভা আয়োজন করে সবাইকে সম্মান জানিয়ে আমরা একটা প্রোগ্রাম আরম্ভ করছি। এটা আমাদের জন্য একটা গর্বের ব্যাপার। এই ছোটোখাটো যে প্রচেষ্টা হয় সেটাই আমাদের উৎসাহিত করে আগামী দিনে আরও কাজ করার জন্য। এটা কিন্তু শুধু একটা উত্তরীয় বা শুধু গামছা নয়, এটা আমাদের মনোবলটা বাড়াবার জন্য একটা মাধ্যম, যে আপনারা সবার ভালোবাসা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব, সেই চিন্তাধারা রেখে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনারা আশা করছি আমরা সুন্দরভাবে করবেন। আগামী দিনে যে জায়গায় আমরা বিগত দিনে বা আজকে পৌঁছতে পারিনি, সে জায়গায় যাতে আমরা পৌঁছতে পারি, আমরা ইয়াসির সভাপতি প্লাস বিভিন্ন কর্মকর্তার কাছে অনুরোধ থাকবে আগামী দিনে আরও প্রত্যন্ত অঞ্চল যেখানে কেউ পৌঁছতে পারেনি চোখের জন্য, শিবিরের জন্য আমরা সেখানে
এই বলে আমি আজকে এই সবার কাছে এখানে শেষ করছি। सिलचर बिलपार के पारंपरिक श्री श्री राधा माधव अखाड़े में रविवार 27 अगस्त से 5 दिवसीय झूलन यात्रा उत्सव मनाया जाएगा। हर साल इन 5 दिनों में अनगिनत भक्त अखाड़े में आते हैं और झूलन के साथ धार्मिक गीतों और कीर्तन का आनंद लेते हैं। इस वर्ष के कार्यक्रम में भक्ति गीत, राधा कृष्ण सजावट प्रतियोगिता, संगीत रचना, नृत्य नाटिका, झूलन गीत आदि शामिल है। 5 दिवसीय झूलन यात्रा महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए श्री श्री राधा माधव जीव अखाड़ा के सेवक अंशु कुमार राय ने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी रविवार 27 अगस्त 2023 থেকে 5 দিন ব্যাপী শিলচর বিলপাড়ে শ্রী শ্রী রাধা মাধব জিউর আখড়ার ঝুলন যাত্রা উৎসব আরম্ভ হবে এবং এই 5 দিন অগণিত ভক্তবৃন্দ আমাদের এই আখড়ায় এসে ঝুলন এবং সেই সঙ্গে নানান ধরনের ধর্মীয় গান কীর্তন এসব উপভোগ করে থাকেন। 1243 বাংলায় এই রাধামাধব আখড়া স্থাপিত হওয়ার পর থেকে ঝুলন যাত্রা উৎসব চলে আসছে এবং আজকে অবধি এই ঝুলন যাত্রা উৎসব নির্বিচ্ছিন্নভাবে চলছে। আমরা ঝুলন যাত্রা উৎসব উপলক্ষে রাধামাধবের যে পোশাক যেটা আমরা পড়াই, মানে রাধামাধবের যেটা বেশ যেটা হয় সেটা 5 দিনে 5টা থিমের উপর নির্ভর করে। প্রথম দিন রাধাকুণ্ডের সুবর্ণেশে রায় মিলন, দ্বিতীয় দিন হচ্ছে যমুনা মিলনে ঘুষ্টবিহার, তৃতীয় দিন নিকুঞ্জে রায় রাজা, চতুর্থ দিন লবঙ্গকুঞ্জে নটবরবেশ এবং শেষ দিন মানে পঞ্চম দিন হচ্ছে রাজবেশ। এই 5 ধরনের পোশাক পরানো হয় রাধামাধবের। আর এই প্রত্যেক দিন নানান ধরনের কীর্তন, নৃত্যনাট্য, সঙ্গীতাবেক্ষ এইসব হয়ে থাকে। এবছর প্রথম দিন শ্রীমা বাউল সম্প্রদায়ের শ্রী রবি রায় উনি কীর্তন পরিবেশন করবেন বাউল সঙ্গীত। দ্বিতীয় দিন আমরা দুটো গ্রুপে রাধাকৃষ্ণ সাহায্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। 5 বছর বয়স অবধি একটা গ্রুপ ক গ্রুপ, আর খ গ্রুপটা হচ্ছে 5 বছর থেকে 10 বছর অবধি। এই দুটো গ্রুপে সন্ধ্যা 7টার সময় রাধামাধব আখড়াতে রাধাকৃষ্ণ সাহায্য প্রতিযোগিতা হবে এবং প্রতিযোগিতা যারা বিজয়ী হবে তাদেরকে একদিন পর মানে চতুর্থ দিন সন্ধ্যার সময় তাদের পুরস্কার প্রদান করা হবে। সেই সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ সাহায্য প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হওয়ার পর ওই দিনই সঙ্গীতালক্ষ্য পরিবেশন করবেন প্রদীপ আচার্য উত্তম আশা কর্মকাণ্ড। তৃতীয় দিন নৃত্যনাট্য পরিবেশন করবে তথাগত দাস ওরা মণিমালা নৃত্য শিক্ষা কেন্দ্র। চতুর্থ দিন আমাদের এখানে ঝুলন গান পরিবেশন করবেন পণ্ডিত অনিমেষ দেব ও সহশিল্পীবৃন্দ। পঞ্চম দিন সন্ধ্যার সময় ঝুলন গান পরিবেশন করবেন শ্রী মনোরঞ্জন মালাকার ও সহশিল্পীবৃন্দ এবং সবশেষে সঙ্গীতালেখ্য পরিবেশন করবে উৎপল বিশ্বাস ওরা পুষ্পাঙ্গন সঙ্গীত কলা কেন্দ্র। এই 5 দিন আমাদের যত ভক্তবৃন্দ সবাইকে আমরা বিনম্র অনুরোধ জানাচ্ছি আমরা সবাই আসুন, রাধামাধবের আখড়ায় ঝুলন যাত্রা উৎসব আস্বাদন করুন এবং আমাদের এই ঝুলন যাত্রা উৎসবকে সফলান্বিত করে তুলুন। ধন্যবাদ। नॉर्थ ईस्ट न्यूज रिपोर्टर अमल ऋषि की रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी धोलाई हवाई थांग दारुस सलाम हाफिजिया और आलिया मदरसा के छात्र रजीमुल इस्लाम लश्कर के शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय सहायता की पेशकश की गई। शुक्रवार को लैलापुर में जुमे की नमाज के बाद जमात के मुख्य सलाहकार और प्रमुख इस्लामिक विद्वान मौलाना सरमुल ने रजीमुल के पिता से बात की और वित्तीय सहायता की पेशकश की। उन्होंने कहा कि यह घटना अप्रत्याशित रूप से घटी है। उन्होंने हत्यारे के लिए अनुकरणीय सजा की मांग की है। इस दिन मौलाना सरीमुल हक ने जमात की ओर से 45,000 रुपये दिया। इससे पहले भी जमात की ओर से 25,000 रुपये की आर्थिक मदद की गई थी। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता अमल ऋषि की रिपोर्ट। লালাপুর জামে মসজিদে আজ জুমার নামাজ পড়েছি এবং এখানে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তা আমরা লোকমুখে আগে শুনেছি। এখানে এসে এই শহীদ ছেলের বাবার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, অত্যন্ত দুঃখ লেগেছে। করব কি আল্লাহর ভরসা, কিন্তু এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড
এর প্রতিবাদ করার কোনো ভাষা আমাদের নেই। আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নাতুল জামাতের গোটা কমিটি, ডিস্ট্রিক্ট কমিটি এবং সারা কমিটি প্রায় এসে গেছি। সবাই আমরা মর্মাহত এবং আল্লাহ এই ছেলের বাবাকে ধৈর্যের তৌফিক দিন, এই দোয়া করি এবং এরূপ যেন আর ভবিষ্যতে কোনো মায়ের কুল থেকে এই অবুধ শিশুকে হত্যা না করা হয় তার জন্য সবার নিকট অনুরোধ করছি। এবং জেলা প্রশাসন শুনেছি যেভাবে এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে, আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ দেই এবং যথাসময়ে এই কুলাঙ্গারকে ধরার জন্য, পাকড়াও করার জন্য আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ দেই এবং তারা যা করেছেন আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং আশা রাখি এরূপভাবে যদি প্রশাসন এবং সাধারণ প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন তা যদি একটু এইরূপভাবে অ্যাক্টিভ থাকেন তাহলে হয়তো অপরাধের সংখ্যাটা আরও কমে আসবে। পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নাতুল জামাতের তরফ থেকে আমরা শহীদ পরিবারের প্রতি 70,000 শহীদ পরিবারের জন্য 70,000 দিয়েছি। এর মধ্যে যদিও আমার ব্যক্তিগতভাবে কিছু দানও আছে যা আমরা আগে এখানে বলেছি। তো যাক, আমরা আশা রাখি এই বাচ্চার বাবাকে আল্লাহ ধৈর্যের ক্ষমতা দেবেন এবং এই বাচ্চার প্রতি আপনারা যারা আছেন এই বাচ্চার মা বাবার প্রতি, অভিভাবকদের প্রতি খেয়াল রাখবেন। পাড়া প্রতিবেশীদের প্রতি আমার এই আকুল আবেদন। खबर खत्म करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन परिषद की बड़ी बैठक, श्रमिकों से इस संगठन में जुड़ने का आग्रह। करीमगंज में एक साहसिक युवक साइकिल से रवाना हुआ अमरनाथ यात्रा पर। प्रधानमंत्री आवास योजना में धोखाधड़ी का मामला, घटना बरखोला विधानसभा की। भूमि दान देने वाले से वादा खिलाफी का आरोप, 12 साल बीतने के बाद भी नहीं मिली नौकरी। नॉर्थ ईस्ट की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।